Ya, pemirsa, Israel juga diduga kembali menggunakan bom fosfor untuk menyerang Lebanon. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Di tengah kegelapan malam, cahaya terang yang diduga bom fosfor terlihat dari kejauhan. Hal itu menyusul laporan Israel kembali menggunakan bom fosfor menargetkan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Di antaranya wilayah Yahmar al-Shafiq, Ali al-Taher, hingga Zautar al-Sharqiyah. Sebelumnya, tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shafiq, Nabatiyah, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada minggu kemarin. Maret lalu, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah pemukiman di Lebanon Selatan, seperti di kota Yahmar dan Nabatiyah. Militer Israel dilaporkan secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan, terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Aksi Israel melanggar hukum humaniter internasional karena bom fosfor memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil, di mana bisa sebabkan luka bakar parah serta dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Amnesty International kini selidiki kasus penggunaan bom fosfor yang dilakukan Israel. Dalam sepekan, pemirsa, Israel klaim telah menyerang 100 target Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Beberapa di antaranya merupakan permukiman warga. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon. Suara ledakan dan kepulan asap membumbung di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Selama akhir pekan, Israel mengklaim telah menyerang sekitar 100 target Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Israel melaksanakan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dalam gedung-gedung dan permukiman warga. Otoritas masih mendata korban dan bangunan yang rusak akibat serangan ini. Pejuang Hizbullah kembali memasakkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Nahariya, Lebanon Selatan. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya siap untuk skenario apapun dalam konflik dengan Iran. Ia juga terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat terkait hasil pertemuan dengan Presiden China. Walau 50%. כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים. הם בלבנון, בעזה, וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו, גיבורים וגיבורות. איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyebut setelah pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping akan ada kemungkinan serangan baru antara Amerika Serikat dan Iran. Hasibullah menyebut China termasuk Indonesia bisa jadi mediator agar perang dapat berakhir. Ya, saya rasa memang ini kita memasuki waktu-waktu kritis ya, terutama semenjak Trump meninggalkan Tiongkok kurang lebih sudah 24 jam, dan menurut saya kalau kita baca dari perkembangan sebelum KTT dengan sesudah KTT ada peluang, yaitu yang saya sebut peluangnya kalau sebelum KTT itu kemungkinan terbesarnya akan terjadi eskalasi dalam bentuk katakanlah serangan kuat terbatas atau serangan Hormuz Plus, atau yang ketiga yang terlemah adalah diplomasi.
Nah, salah satu kabar baik memang dari hasil KTT menurut saya petanya bisa terbalik. Jadi diplomasi mendapatkan kesempatan yang terutama, baru kemudian dua opsi militer yang tersisa. Nah, tapi memang persoalannya bahwa ini saya melihat tidak bisa lama-lama. Dalam pengertian lama-lama ada limit waktu yang harus diperhatikan terutama oleh dunia kalau betul-betul ingin mengambil momentum emas ini. Kenapa? Yang pertama, para pihak yang di sekeliling Trump yang ingin untuk lebih mengedepankan skenario perang itu tidak sedikit, cukup banyak. Dan terutama saya memberikan faktor tersendiri kepada Netanyahu yang saya sebut sebagai penggoda perang. Jadi kalau Trump berlama-lama setelah kunjungannya ke TT, kita bisa khawatir atau patut dicurigai pikiran-pikiran mengenai perang itu akan terus disampaikan sehingga mematikan peluang yang timbul setelah KTT di antara Amerika dengan RRT. Nah, yang kedua, oleh karena itu kalau kita ingin memanfaatkan momentum ini, maka itu yang selalu sampaikan, ini harus dijadikan waktu, kesempatan untuk mewujudkan sebagai reformasi ataupun penguatan daripada formasi mediator minimal 4 sampai 5 negara. Jadi Tiongkok harus mulai lebih aktif untuk turun gelanggang bersama Pakistan, lalu kemudian mungkin Turki, lalu kemudian mungkin Oman, dan saya usulkan juga Indonesia. Pemirsa, kapal induk terbesar Amerika USS Gerald R. Ford kembali ke pangkalan di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat. Kapal kembali setelah penugasan di berbagai kawasan konflik, termasuk operasi Epic Fury di Timur Tengah. Penugasan kapal induk Gerald Ford ini merupakan rekor penugasan terlama. Total 326 hari kapal induk ini bertugas bersama 4.500 prajurit. Menteri Perang Peter Hegseth menyambut kepulangan kelompok tempur induk Gerald R. Ford. Dalam kelompok ini juga termasuk sejumlah kapal perusak yang diklaim sukses dalam misi di Iran. Dari kapal ini, jet-jet tempur dikirim dalam sejumlah gelombang serangan ke Iran. Sementara itu, berdasarkan pantauan radar penerbangan, selama beberapa jam terakhir, puluhan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat meninggalkan kawasan Timur Tengah. Pesawat-pesawat ini akan kembali ke pangkalan militer, namun belum diketahui lokasi pangkalan militer mana yang dituju. Dalam radar terlihat puluhan pesawat mengarah ke utara. Iran menyatakan siap membantu memulihkan stabilitas jalur energi dunia. Namun Teheran menegaskan hal tersebut bisa terjadi jika eskalasi militer dihentikan dan blokade maritim dicabut. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman sejumlah kapal dan tanker yang tertahan di Selat Hormuz. Meski begitu, rekaman tersebut belum dapat dipastikan waktu dan lokasinya. Duta Besar Iran untuk PBB menyebut Iran siap membantu memulihkan keamanan dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun Iran menegaskan hal itu hanya bisa terjadi jika serangan militer dan blokade laut dihentikan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran, Iran. Setibanya di bandara, Mendagri Pakistan langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional. Utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat.
Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal, tetapi menghadapi kesulitan. Ya, pemirsa, Iran juga menerima ribuan pengaduan dari organisasi masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel. Keluhan tersebut mencakup insiden sekolah minap dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu mereka telah menerima 2.250 pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang menuduh adanya kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran, Ali Zainifan, mengatakan keluhan tersebut mencakup insiden sekolah minap dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Zainifan menyebut Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki warisan seperti itu sehingga mereka tidak dapat memahami betapa menyakitkannya kehancuran warisan tersebut bagi sebuah bangsa yang berakar kuat seperti Iran. Zainifan menambahkan dengan keterlibatan masyarakat sipil, Iran berhasil mengamankan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di mana kejahatan-kejahatan tersebut dikutuk keras. 2250 شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درباره جنایات بشری و ضد حقوق بشری که دشمنان ما انجام دادن از جمله مدرسه مینا یا تخریب در واقع آثار تمدنی و میراث فرهنگی ما. آخر دشمنان ما آثار تمدنی و میراث فرهنگی ندارن، نمیدونن چقدر تخریب آثار تمدنی دردآور برای یک ملت ریشه دار و عمیق. این رو ما طرح شکایت کردیم و در واقع در حوزه محیط زیست تشکل‌های محیط زیستی ما اینها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت خارجه و با محوریت تشکل‌های مردمی همینها باعث شد که جلسه ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل تشکیل بشه و به نحو کم نظیری با رأی قاطع این جنایات رو در واقع محکوم کنند. Selain itu, Zainifan juga mengklaim kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan di awal perang pada akhir Februari 2026. Sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data diungkap Senat Partai Demokrat Amerika Serikat. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Irak. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Iran. Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eddie Cass. Israel mengklaim telah menghancurkan ancaman bom nuklir Iran dan siap bertindak lagi melawan Iran. Di sisi lain, pihak Iran mengatakan dua agresi brutal dan melanggar hukum yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel berdasarkan pada klaim palsu. ריסקנו חלקים גדולים מציר הרשע האיראני שכיתר אותנו מכל עבר. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים אותם פיתחה איראן. Saat memperingati Hari Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan telah menghancurkan sebagian besar poros kejahatan Iran, bahkan menghilangkan ancaman dari bom nuklir. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa perang dengan Iran belum selesai. Israel siap menghadapi kemungkinan dan akan segera bertindak lagi karena proposal melalui Pakistan antara AS dan Iran belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik.
זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa perang yang dihadapi Iran bukan hanya konflik yang menyangkut Iran saja, melainkan pertempuran untuk membela dunia baru. Araghchi mengatakan bahwa Iran telah menghadapi dua agresi brutal dan melanggar hukum oleh Amerika Serikat dan Israel dalam waktu kurang dari setahun. Serangan-serangan tersebut didasarkan pada klaim palsu. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. Nyatanya perang antara AS, Israel dengan Iran belum selesai. Saling tolak proposal dalam negosiasi membuat akhir perang antara ketiga negara yang berseteru belum terlihat.